अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल उर्दू सेंटर्स नावल में खुश आमदीद। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में नावल बेले का स्याह फूल की एपिसोड नंबर 9। एक हफ्ते बाद खबर आई कि आपी की हालत बहुत ख़राब हो गई है और वो हॉस्पिटल में है। घर में किसी ने इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन हॉस्पिटल जाकर आपी को देखकर सभी दहल गए। वो तो हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई थी। सिर्फ एक हफ्ते में इतना फ़र्क। सभी आपी को दिलासे दे रहे थे, उम्मीद बंधाने वाली बातें कर रहे थे। वो बस मुस्कुरा रही थी। सिर्फ मैमूना ने ही उस मुस्कुराहट पर गौर किया और उसे समझ सकी। उस मुस्कुराहट में कई रंग थे, निजात की खुशी, पछतावा, तासुफ, माजरत और दरगुजर। अगले रोज दूल्हा भाई घर आए। वो सबको आपी की असल हालत से आगाह करना चाहते थे। उन्होंने बताया कि आपी जिगर के सरतान में मुब्तला है। घर पर मौत का सा सन्नाटा छा गया। फिर अम्मी ने बड़ी मुश्किल से कहा, ये कैसे हो गया अचानक? तशखीस होने में देर हो गई। बेटा, कोई इम्कान है? अबू की डूबती आवाज़ उभरी। दुआ कीजिए अंकल। अबू तो बिल्कुल ही गुमसुम हो गए। सब लोग रोज़ हॉस्पिटल जाते थे। मैमूना भी आपी ही के साथ रहती थी। आपी की अजियत पर उसे रोना आता, लेकिन वो उनके सामने रो भी नहीं सकती थी। आपी तकलीफ से तड़पती या फिर उन पर गशी तारी रहती, और फिर जब वो ज़रा बेहतर होती तो उसे वादा याद दिलाती, इसरार करती कि उसे हर कीमत पर वो वादा पूरा करना है। सरमद बहुत अच्छे इंसान है मूना, उन्हें खुश रखने वाला अल्लाह से बड़ा अजर पाएगा। वो लड़की बहुत खुश नसीब होगी जो उनकी दुल्हन बनेगी। एक दिन बैठे बैठे वो मुस्कुराई। मूना, तुम 5 साल की थी तो तुमने दुल्हन बनने का अज़्म किया था, वो भी सरमद भाई से, याद है तुम्हें? वो तो बचपन की बात है आपी। मासूमियत सच की तायद और ताकत को और बढ़ा देती है मूना। हमें लगता है अल्लाह मियाँ ने उसी दिन तुम्हें उनके नाम लिख दिया था। मैमूना ने मौजू बदलने की बहुत कोशिश की, मगर आपी देर तक यही बातें करती रहीं, यहाँ तक कि उन पर गशी तारी हो गई। आपी 2 हफ्ते हॉस्पिटल में रहीं। फिर डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया, अब कुछ नहीं हो सकता, आप इन्हें घर ले जाएं और हर तरह से खुश रखने की कोशिश करें। हम अब इनके लिए यहाँ कुछ नहीं कर सकते, बस सिर्फ दुआ ही की जा सकती है। यूं ओपी हॉस्पिटल से अपने घर चली गई। वहाँ भी उन्हें सबसे ज़्यादा मूना के वादे की फिक्र रही। तीसरे दिन उनकी हालत बहुत बिगड़ गई। उस वक्त अबू भी मौजूद थे। सबको मालूम था कि ये आपी का वक्त आखिर है। अबू ने रिक्कत आमेज़ लहजे में कहा, माफ़ कर सको तो मुझे माफ़ कर देना बेटी, मैं ही तुम्हारी तबाही का जिम्मेदार हूँ। आपी के चेहरे पर दरगुजर की रोशनी फैल गई। ऐसी बात करके हमें गुनहगार ना करें अब्बू। अब हम समझ गए हैं कि ये सब मुकद्दर के खेल हैं। सब कुछ हमारी समझ में आ गया है। आप तो हमें दुखों से बचाने और खुशियां देने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो हमारे नसीब में थी ही नहीं। अब्बू को उस रोज़ पहली बार रोते देखा गया। आपी ने उनके दोनों हाथ थामकर अपने लबों से लगा लिए। ना रोएं अब्बू, हमें तकलीफ होती है, और अब्बू हमें माफ़ कर दीजिएगा, हमारी तमाम कोताहियों को, हमारे हर उस रवैये को जिससे आपको तकलीफ पहुंची थी। शहला औलाद को माँ बाप से माफ़ी मांगने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, अब्बू ने बमुश्किल कहा। आखिरी लम्हों में मैमूना आपी के साथ थी। हमने अपनी अजियत के हर लम्हे में तुम्हारे लिए खुशियों की दुआ की है मूना। कहते हैं कि मरते हुए आदमी की दुआ फ़ौरन कबूल होती है। ये हमेशा याद रखना कि हमने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, सिर्फ तुम्हें याद रखा है उन लम्हों में, और हमारी दुआएं कबूल भी हुई हैं। देर तो हो सकती है पर अंधेर नहीं। फिर आपी पर गफलत तारी हो गई और उस रोज़ के सूरज के साथ उनकी ज़िंदगी का सूरज भी गरूब हो गया। ये बड़ी बेरहम हकीकत है कि किसी के जाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ज़िंदगी का सफ़र जारी रहता है। यहाँ भी ज़िंदगी का सफ़र जारी रहा, लेकिन पता चलता था कि एक कमी बस वाक़ई हो गई है। अजीब बात यह थी कि आपी की मौत ने सबसे ज़्यादा अब्बू को मुतासिर किया था। अब्बू बिल्कुल चुप होके रह गए थे, जैसे सिमट के खोल में बंद हो गए थे। इसके अलावा ये कि वो बहुत सख्त मिजाज हो गए थे। कभी अम्मी अब्बू को दिलासा देती तो वो झुंझुला कर कहते, तुम क्या, कोई भी नहीं जानता कि मैं शहला से कितनी मोहब्बत करता था। शहला को भी मालूम नहीं था। शायद बाप को पहली औलाद से ऐसी ही मोहब्बत होती है, और शायद बाप की मोहब्बत किसी की समझ में नहीं आती। मुझे इजहार का सलीका नहीं था, इसीलिए। मैमूना ने आपी की मौत के बाद खुद को उस कमरे में जैसे कैद कर लिया था जो आपी का कमरा था और जिसे उसने कुछ दिन पहले अपनाया था।
शायद वो खुद को बोझ उठाने के लिए तैयार कर रही थी। अरसे तक ऐसा होता रहा कि वो चाबियों का गुच्छा लेकर आपी की अलमारी के पास जा खड़ी होती। वो अलमारी खोलने का इरादा करती, लेकिन फिर उसकी हिम्मत जवाब दे जाती। वो घबरा कर पीछे हट जाती। उसे महसूस होता कि वो किसी की ज़िंदगी की बेहद ज़ाती नेहा खाने में दाखिल हो रही है, जबकि उसे यह हक हासिल नहीं। वो लाख खुद को याद दिलाती कि ये सब कुछ खुद आपी ने ही उसे सौंपा है, लेकिन ये दलील भी उसे हिम्मत न दे पाती थी। अक्सर वो ये सोचती कि आपी ने ऐसा क्यों किया, ऐसा कहाँ होता है। उसकी समझ में एक ही बात आती, आपी उससे और सरमद भाई से एक जैसी मोहब्बत करती थी। सरमद भाई अकेले और दुखी होकर पूरी ज़िंदगी गुजार दें, ये आपी को कभी गवारा नहीं था, और वो किसी गैर के हो जाएं, ये मरने के बाद भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो जिसके साथ उन्हें शेयर कर सकती थी, उसे उनके जुमले हकूक सौंप गई थी, यूं जैसे वो जीता जागता आज़ाद और खुद मुख्तार इंसान नहीं, कोई किताब हो। एक और बात, आपी को यकीन था कि वो कभी किसी से शादी नहीं करेंगे, उनके हिस्से की मोहब्बत किसी को नहीं देंगे। तो फिर ये कैसे मुमकिन था कि वो इससे मोहब्बत करें, शादी करें इससे। लेकिन आपी ने कितने यकीन से कहा था, तुम इसकी फिक्र ना करो, हम उन्हें समझा देंगे। ये क्या घोरक धंधा है। और फिर ये सोचकर भी मैमूना की नस्वानी अना को ठेस पहुंचती थी कि उसे नामालूम अरसे तक, बल्कि शायद उम्र भर एक ऐसे शख्स का इंतजार करना है जो किसी और के कहने पर उससे मोहब्बत करेगा। यानी दर हकीकत उस शख्स के दिल में उसकी मोहब्बत नहीं होगी, बल्कि वो किसी के इसरार की वजह से पैदा होगी। इस अंदाज में तो औरत को अपने पसंदीदा तरीन और महबूब तरीन मर्द की मोहब्बत भी कबूल नहीं होती, लेकिन वो क्या करती। आपी उसके पैरों में एक अजीब जंजीर डाल गई थी। एक दिन उसने बड़ी हिम्मत करके आपी की अलमारी खोल ही ली। उसने अलमारी का जायजा हरगिज नहीं लिया, बस समेट कर चीज़ों को ज़रा करीने से रख दिया। यूं इतनी जगह निकल आई कि उसकी अपनी चीज़ें भी अलमारी में समा गईं। आपी की मौत को 1 साल गुजर गया। अब उसमें एक तब्दीली आई। अलमारी में रखा हुआ आपी का तरका उसे इशारे करके बुलाने लगा, ताहम वो अब भी झिझकती थी। फिर एक दिन वो कुछ हुआ जिसने उसके जहन की तमाम गिरें खोल दी, हर उलझन सुलझा दी। उस रोज़ उसने वो कागज़ निकाला जिस पर आपी के होंठों का वो नक्श था जिसे वो 13 बरसों से चूमती आई थी। लिपस्टिक से उभरा हुआ होंठों का वो नक्श जो वो सरमद भाई के पास से चुरा लाई थी, इसलिए कि सरमद भाई के पास तो ऐसे बहुत से नक्श थे। उसने बड़ी मोहब्बत से हमेशा के लिए बिछड़ जाने वाली महबूब बहन के होंठों के नक्श पर अपने होंठ रख दिए, मगर वहाँ होंठ रखे रखे अचानक उसे एक ख्याल आया कि उसका चेहरा तमतमा उठा और दिल सीने में धड़धड़ाने लगा। यूं ही नजरें उठा के उसने ड्रेसिंग टेबल के आईने में देखा और हैरान रह गई। बंद कमरे में दोपहर के वक्त उसके चेहरे पर वैसी ही चांदनी उतर आई थी जैसे आपी के चेहरे पर उतरती थी, और फिर देखते ही देखते चांदनी का रंग गुलाबी हो गया। उस लम्हे वो खुद को ऐसी हसीन लगी कि पहले कभी नहीं लगी थी। फिर अचानक वो फरते हया से दोहरी हो गई। उसने नक्श पर से होंठ हटाए और अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। वो आगही का लम्हा था। उस लम्हे उसने पूरी तरह समझ लिया कि वो सरमद भाई से मोहब्बत करती है, मगर आगही के इस लम्हे में उसने जान लिया कि ये मोहब्बत तो बचपन ही से उसके अंदर मौजूद थी। उस लम्हे उसे आपी की वो बातें याद आईं जो उन्होंने उसी कमरे में आखिरी बार दोहराई थीं। आपी ने कहा था कि बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें समझ में नहीं आती कि उनका अक़दा खुलने का वक्त मुकर्रर होता है। हमसे पूछो तो इस वक्त ये बोझ कबूल करके तुम हम पर एहसान कर रही हो, लेकिन आने वाले वक्त में कभी ना कभी तुम्हें एहसास होगा कि हमने तुम पर एहसान किया था, और बातें दोनों ही सच्ची होंगी। और अब उसने जान लिया था कि दोनों बातें सच्ची नहीं थीं। सच बस ये था कि आपी ने एहसान किया था, बहुत बड़ा एहसान। वो जाते जाते उसकी झोली में एक नेमत अजीम डाल गई थी। अब वो इस एहसान की अहमियत समझ सकती थी। आपी की एक बात उसकी समझ में नहीं आई कि भाई का जहन कैसे तब्दील होगा, वो उससे मोहब्बत कैसे कर सकेंगे। इसका जवाब खुदकार अंदाज में उसके अंदर उभरा था। जैसे वो उनसे मोहब्बत कर रही है, वैसे ही वो भी इससे मोहब्बत करेंगे। लेकिन ये बेदलील जवाब था। हाँ, उसके पास एक और दलील थी। वो सोचती थी मेरी मोहब्बत में ताकत है तो वो उनके दिल में जगह बना लेगी।
تو اس روز یہ ہوا کہ اس نے آپی کی الماری کو اپنا لیا۔ الماری میں آپی کے وہ تمام لباس تھے جو وہ شادی کے بعد اپنے ساتھ نہیں لے کر گئی تھی۔ آپی نے ہر کپڑے کے ساتھ ایک ٹیگ لگا دیا تھا۔ سفید کامدار کرتا تھا، اس سے منسلک پرچے پر آپی نے لکھا تھا جب انہوں نے پہلی بار ہمیں دیکھا۔ پھر ایک بہت نازک سا بسنتی سوٹ تھا، اس کے متعلق لکھا تھا جب ہم نے ان کے ساتھ پہلی بار دھنک دیکھی۔ پھر الماری میں سرمد بھائی کے بھی کچھ کپڑے تھے، رومال تو بے شمار تھے۔ ایک قلم تھا جس سے انہوں نے پہلی بار لکھا تھا، شہلا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ایک چھوٹی سی تحریر بھی موجود تھی۔ سرمد بھائی کی کچھ کہانیوں کے مسودے تھے، کچھ نظمیں بھی تھیں، وہ سب آپی کے لیے تھے۔ میمونہ کو حیرت ہوئی کہ اسے ان چیزوں سے رقابت کیوں محسوس نہیں ہوئی، شاید اس لیے کہ اب وہی تو شہلا تھی۔ یہ بھی آپی کا احسان تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ کس کے سینے میں اتنا بڑا دل ہوتا ہے کہ اپنی پوری کائنات اپنے وجود سمیٹ سمیٹ کر کسی اور کی جھولی میں ڈال دے، خواہ وہ سگی بہن ہی کیوں نہ ہو۔ مجھ میں اتنا ظرف نہیں، اس نے سوچا۔ پھر اس نے لرزتے ہاتھوں سے الماری کا سیف کھولا۔ سیف میں آپی کی ڈائریاں تھیں۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ باقاعدگی سے ڈائری لکھتی تھیں۔ یہ سلسلہ انہوں نے اس وقت موقوف کیا جس دن وہ مایوں بیٹھی۔ سیف میں سے 2 لفافے بھی نکلے، دونوں پر میمونہ کا نام تھا۔ ایک کھلا ہوا اور پتلا تھا، دوسرا بند اور پھولا ہوا۔ میمونہ نے پہلے بڑے لفافے کو کھولا، اس میں ایک اور لفافہ تھا جس پر سرمد کے لیے لکھا ہوا تھا۔ دوسرے لفافے کے ساتھ ایک رکا تھا، میمونہ کے نام اس پر لکھا تھا۔ پیاری مونا، سرمد جب بھی آئیں یہ لفافہ انہیں دے دینا، تمہاری آپی۔ میمونہ نے کھلے ہوئے لفافے میں سے کاغذ نکالا، اس پر ایک نظم تھی۔ نظم پڑھ کر اسے وہ خواب یاد آ گیا جو اس نے اور آپی نے شاید ایک ہی وقت میں دیکھا تھا۔ نظم کا عنوان تھا نصیحت۔ تتلی کے پیچھے بھاگنے والے بچے سن، زیادہ دور تلک مت جانا۔ بعض تتلیاں دھوکہ ہوتی ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے جانے والے کبھی کبھی کھو بھی جاتے ہیں، اور برسوں کے بعد اچانک تتلی اوجھل ہو جاتی ہے۔ تب وہ کسی متروک، گھنے، کانٹوں سے بھرے کالے جنگل میں خود کو اکیلا پاتے ہیں۔ ہوتے ہیں کانٹے پیوست ان کے ہاتھوں میں، ان کے پیروں کے تلووں سے چسپاں ہو کر رہ جاتے ہیں۔ خون کے سرخ دہکتے پھول، مہک سے آری پھول جن کو چھالے کہتے ہیں۔ پھر جنگل میں رات اندھیری پڑ جاتی ہے، کبھی نہ ڈھلنے والی رات۔ تب ڈھونڈتے راستہ نہیں ملتا۔ ان کی آنکھوں کو رنگوں کے بجائے ویرانی کے خواب میسر آتے ہیں۔ تتلی کے پیچھے بھاگنے والے بچے سن، تو نے کبھی کھوئی کھوئی آنکھیں دیکھی ہیں؟ نظم پڑھ کر وہ دیر تک روتی رہی۔ 1 برس اور گزر گیا۔ آپی کی ڈائریاں وہ باقاعدگی سے پڑھ رہی تھی۔ ڈائری کیا، وہ آپی کا طرز زندگی تھا۔ ان کی پوری شخصیت، ان کی سوچ، ان کی فکر، سب کچھ ان کی ڈائریوں میں موجود تھا۔ میمونہ کبھی نہیں سمجھ سکی کہ ڈائریاں اس پر کچھ اثرات مرتب کر رہی ہیں۔ زندگی اس روانی کے ساتھ نہ صحیح بہرحال بہنے لگی تھی، لیکن آپی کی موت ابو کو ایسا نڈھال کر گئی تھی کہ وہ زندگی سے مایوس ہو گئے تھے۔ سچ یہ ہے کہ ان میں جینے کی امنگ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اپنے فرائض سے جلد از جلد سبکدوش ہونے کی فکر میں تھے۔ وہ ریٹائر بھی ہو گئے تھے۔ زندگی کی بے ثباتی اور بے یقینی کا انہیں اس قدر احساس تھا کہ انہوں نے اپنے ایک دوست سے خود میمونہ کے رشتے کی بات کر لی۔ پھر انہوں نے امی کو مطلع کیا کہ وہ لوگ کسی بھی دن رشتے کے سلسلے میں آ جائیں گے۔ اتنی جلدی کیوں کیا آپ نے؟ امی نے شکایتاً کہا۔ میمونہ سے تو پوچھ لیتے، اور ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ بات یہ ہے صغیرہ بیگم کہ اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں۔ میں چاہتا ہوں ایسی باتیں نہ کریں آپ، امی نے گھبرا کر ٹوکا۔ اور پھر کاشف بہت اچھا لڑکا ہے، ہر طرح سے دیکھا بالا ہے۔ میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے ہلکا ہو جاؤں۔ ابو نے سرد آ بھری، اور میں نہیں سمجھتا کہ میمونہ کی کہیں دلچسپی ہے۔ میں میمونہ سے بات کروں گی۔ امی نے میمونہ سے بات کی تو وہ بپھر گئی۔ ایک بیٹی کھو کر سبق نہیں ملا ابو کو؟ ابھی بیٹھے آپی کے پچھتاوے کو رو رہے ہیں اور میرے ساتھ بھی وہی کرنا چاہتے ہیں۔ تم کیسے بدتمیزی سے بات کر رہی ہو مونا؟ وہ باپ ہیں اور تم لوگوں کی بہتری کا سوچتے ہیں۔ بس ایک بہتری کافی ہے امی، جو وہ کر چکے۔ میمونہ، امی آپ کو کچھ نہیں معلوم، اور سب کچھ میں بتا بھی نہیں سکتی۔ ابو نے سرمد بھائی کی قدر نہ کی۔
سرمد بھائی کو آپ کی اس گھر کی عزت کا اتنا خیال تھا کہ انہوں نے اس کے لیے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی قربان کر دی، ورنہ آپ ہی میں اتنا حوصلہ تھا کہ ابو کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی۔ سرمد بھائی نے انہیں روکا تھا سختی سے، انہوں نے ہی سمجھایا تھا آپ ہی کو، اور مجھے یاد ہے آپ ہی نے جھنجھلا کر انہیں بزدل بھی کہا تھا۔ میرے معاملے میں یہ یاد رکھیں امی کہ مجھے روکنے اور سمجھانے والا کوئی نہیں ہے۔ میمونہ اتنی جذباتی ہو رہی تھی کہ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ دروازے کے سامنے ایک سایہ سر جھکائے ہوئے گزرا ہے۔ وہ ابو تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تم کسی کو پسند کرتی ہو کیا؟ ایسی کوئی بات نہیں امی، لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ ابو کو سمجھائیں ورنہ نتائج کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ امی ابو کے پاس گئیں اور ان کا پیغام لے آئیں۔ ابو نے کہا تھا اس سے کہنا کہ اسے پورا حق ہے کہ رشتے کے لیے آنے والوں کے سامنے انکار کر کے مجھے ذلیل کرے۔ میں اسی سلوک کا مستحق ہوں، سمجھ لوں گا کہ شہلا والی غلطی کا کفارہ ہے۔ امی نے یہ پیغام سنانے کے بعد کہا میمونہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے ابو کو خدا نخواستہ کچھ ہو جائے گا۔ چنانچہ میمونہ نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، وہ براہ راست کاشف سے ملی۔ آپ کو اس رشتے سے انکار کرنا ہے، اس نے دھڑلے سے کہا۔ میں کیوں انکار کروں؟ مجھے تو تم بہت اچھی لگتی ہو، مگر مجھے تو آپ برے لگتے ہیں نا، پھر بھی گزارا تو ہو ہی جائے گا۔ نہیں ہوگا، اسی لیے کہ بات بنے گی ہی نہیں۔ وہ کیسے؟ انکار کا تو حوصلہ تم میں ہے نہیں، مجھ سے مدد مانگنے آئی ہو۔ کاشف نے اس کا مذاق اڑایا۔ میرے حوصلے کا تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، تو خود انکار کر دو نا تم۔ مجھے ڈر ہے کہ میرے انکار سے ابو کو کچھ نہ ہو جائے، پلیز آپ میری مدد کریں۔ ٹھیک ہے، لیکن میمونہ مجھے اس انکار کا عمر بھر ملال رہے گا۔ ادھر ابو منتظر تھے کہ شفاعت صاحب رشتہ مانگنے آئے۔ خاصے دن گزر گئے تو انہوں نے فون پر ان سے رابطہ کیا۔ امی اس وقت ان کے پاس ہی بیٹھی تھیں۔ کیا ہوا بھائی شفاعت؟ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آئے نہیں تم؟ کیا کہوں امجد بھائی، آج کل کی اولاد۔ کیوں، کاشف تیار نہیں ہے کیا؟ انکار تو نہیں کیا اس نے، پر تو پھر؟ بس بھائی شرم کی بات ہے، کیسے زبان کھولوں؟ یہ نہ بھولو کہ ہم گہرے دوست ہیں، اسی وجہ سے تو اور شرم آ رہی ہے۔ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سبھی کچھ ہے، مگر بدبخت کار اور بنگلے کی شرط لگا رہا ہے، کسی صورت نہیں مانتا۔ یار امجد، میں تو تمہارے سامنے نظریں اٹھانے کے بھی قابل نہیں ہوں۔ یہ سن کر ابو اتنا ہنسے کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا ہوا امجد، خیریت تو ہے؟ دوسری طرف سے شفاعت صاحب نے پوچھا۔ کچھ نہیں، تقدیر کی ستم ظریفی پر خوش ہو رہا ہوں۔ میں خوش ہوں کہ مجھے دنیا میں سزا مل گئی، مگر یار اس بات کو دل پر مت لینا، میں تم جیسے اچھے دوست کو کھونا نہیں چاہتا۔ اچھا پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔ ابو نے ریسیور رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ مکافات عمل، صاحبزادے نے جہیز میں کار اور بنگلے کی شرط لگائی ہے۔ تو پھر میں اپنے پچھلے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ اللہ کا شکر کہ مجھے سزا اپنی بیٹی کے ہاتھ سے نہیں ملی، دوست کے بیٹے سے ملی۔ چلو آج کچھ بوجھ تو ہلکا ہوا۔ اس واقعے کے 3 ماہ بعد امی چپکے سے چل بسی۔ ابو جو پہلے ہی صدمے سے نڈھال تھے، اس بار بستر سے لگ گئے۔ وہ خوفزدہ تھے، ان کا خیال تھا کہ امی کے جاتے ہی وہ بالکل اکیلے رہ گئے ہیں۔ بچوں سے انہوں نے کبھی رابطہ نہیں رکھا تھا، پھر ان کے یک طرفہ فیصلوں نے بچوں کو اور دور کر دیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ بچے انہیں پوچھیں گے بھی نہیں، بس انہیں انا بوا سے کچھ امید تھی۔ چنانچہ میمونہ اور ارشد نے بڑی محبت سے ان کی نگہداشت کی تو انہیں حیرت بھی ہوئی اور شرمندگی بھی۔ ارشد تو خیر تعلیم کے سلسلے میں بہت مصروف تھا، اس کا یہ MBBS کا 4تھا سال تھا، لیکن میمونہ گریجویشن کر کے فارغ ہو چکی تھی۔ اس نے ابو کو خوب وقت دیا، خوب خدمت کی ان کی۔ وہ ان کا یوں خیال رکھتی تھی جیسے کسی چھوٹے سے بچے کا خیال رکھ رہی ہو۔ ابو کو کوئی بیماری نہیں تھی، مگر وہ ڈھیر ہو چکے تھے۔ میمونہ کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ تم میرا اتنا خیال کیوں رکھتی ہو بیٹا؟ یہ کیا بات ہوئی ابو؟ آپ ابو ہیں اسی لیے، مگر میں نے تو کبھی تم لوگوں کو وقت نہیں دیا، کبھی تم لوگوں سے تمہارے مسائل نہیں پوچھے، نہ کبھی ڈانٹا، نہ پیار کیا، نہ گلے لگایا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے ابو؟ اس کے باوجود آپ نے ہمیں بہت کچھ دیا۔ آپ نے ہمارے لیے محنت کی، ہمیں آسائش فراہم کی، تعلیم دلائی، ہمیشہ ہماری بہتری سوچی۔ بہتری کیا سوچی، بس گمان کیا، جو سوچا اس کا الٹ ہوا۔ اب یہ تو نصیب کی بات ہے ابو۔ نہیں گڑیا بیٹی، میں جان گیا ہوں مجھ میں کہیں خرابی تھی۔ خیر اب پچھتاوے نہ پالیں ابو، ہم بہت اچھے حال میں ہیں۔
लेकिन ना तो पछतावे अब्बू का पीछा छोड़ते थे, ना ही अब्बू उनसे पीछा छुड़ाना चाहते थे। ये पछतावे ही उनका रोग थे और यही बीमारी। एक दिन अब्बू ने बड़े तासुफ से कहा, पूरी उम्र रायगा कर दी मैंने, ऐसी बातें ना करें अब्बू। नहीं बेटा, ये सच है। मैं सारी उम्र एक खोल में बंद होकर जिया, यूं सबसे ज्यादा नुकसान खुद मुझे ही पहुंचा। बीवी और बच्चों के होते हुए भी मैंने पूरी उम्र तन्हाई में गुजार दी। ऐसी बातें ना करें अब्बू। अब्बू अब अरशद से कहते थे कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि तुम डॉक्टरी की आला तालीम के लिए इंग्लैंड या अमेरिका जाओ। अब्बू, डॉक्टर तो मैं यहीं पर बन जाऊंगा। नहीं बेटा, मेरी ख्वाहिश है, ज़रूर पूरी करना। एक दिन अब्बू कहने लगे, बेटी तुम्हें शायद यकीन आए ना आए, लेकिन सच ये है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, हर वक्त दुआ करता हूँ तुम्हारे लिए। मैमूना को अपने अब्बू पर बड़ी शिद्दत से प्यार और तरस आया। बेचारे अब्बू सारी जिंदगी मोहब्बत करते रहे, लेकिन इजहार मोहब्बत उनसे कभी नहीं किया गया। उल्टा वो मोहब्बत छुपाने की कोशिश करते रहे। ये बात तो हम सब जानते हैं अब्बू। वो कैसे? मोहब्बत इजहार की मोहताज नहीं होती अब्बू, वो तो खुशबू होती है जिसे कोई इजहार से रोक ही नहीं सकता। अब्बू हर गुजरते दिन के साथ कमज़ोर होते जा रहे थे। फिर एक दिन वो चुपके से चले गए। उस रोज़ सुबह से ही बारिश हो रही थी। अब्बू खिड़की के पास कुर्सी पर बैठे रिमझिम का नज़ारा करते रहे। शाम को वो वहीं बैठे अरशद से बातें कर रहे थे कि मैमूना दौड़ती हुई आई। अब्बू देखिए कितनी बड़ी सारी धनक निकली है, कितनी प्यारी। भाई आज तो हमें भी दिखाओ धनक। हमने तो कभी दिलचस्पी नहीं ली इन चीज़ों में, मगर तुम लोग हमेशा बड़ी खुशी से बारिश और धनक की बातें करते हो। अरशद और मैमूना उन्हें व्हीलचेयर पर बिठाकर बाहर आंगन में ले आए। अब्बू ने धनक को देखा और बच्चों की तरह खुश होकर बोले, वाह भाई, सुभान अल्लाह, लगता है सीने में तमाम रंग उतरे जा रहे हैं। अचानक अब्बू ने कहा, काश मुझे सरमद से माफ़ी मांगने का मौका मिल जाता। मैंने बहुत ज्यादती की है उसके साथ। बेटी एक वादा करो मुझसे। जी अब्बू, सरमद वापस ज़रूर आएगा। वो आए तो उससे कहना कि मैं अपनी गलतियों पर दिल से पशेमान था, वो मुझे माफ़ कर दे। अब्बू ऐसी बातें ना करें, बस तुम वादा करो मुझसे। मैमूना का दिल तो डूबने लगा। आप ही ने भी उससे एक वादा लिया था। ये वादों का सख्त बोझ उस पर आ रहा था। अब्बू सर उठाकर धनक को देखने लगे थे कि अचानक बोले, अरे ये क्या, इसके रंग फीके होते जा रहे हैं। अरे ये गायब हो रही है। मैमूना और अरशद भी धनक को देखने लगे। धनक ऐसे ही तहलील होती है अब्बू, अभी है और अभी नहीं, जैसे कभी थी ही नहीं। धनक तहलील होने के बाद वो अब्बू की तरफ मुड़ी और बोली, देखा अब्बू? लेकिन अब्बू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो व्हील चेयर की पुश्तगाह से सर टिकाए आसमान को तके जा रहे थे। उसके कई बार पुकारने पर भी उन्होंने जवाब नहीं दिया तो उसने उन्हें बुलाया। उनका सर एक तरफ ढलक गया। वो जा चुके थे, अभी थे और अभी नहीं। वीरान घर की वीरानी कुछ और बढ़ गई, लेकिन जिंदगी का सफर जारी रहा। अरशद की तालीम मुकम्मल हुई तो मैमूना ने उसके आला तालीम के लिए बाहर जाने का मसला उठाया, मगर कैसे? पैसे कहाँ रहे हैं हमारे पास, और फिर इसकी ज़रूरत भी नहीं। मुझे हाउस जॉब करनी है, बेरोज़गार नहीं रहूँगा मैं। ज़रूरत इसलिए है कि ये अब्बू की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन वसाइल, इसका हल भी अब्बू ने ही बताया था, मकान बेच दो। कैसी बातें करती हो, कितने बिछड़े हुओं की निशानी है ये घर। मुझे इस घर से बहुत मोहब्बत है, मैं इसे कैसे बेच सकता हूँ? तुम्हें मुझसे ज़्यादा मोहब्बत नहीं है इस घर से, लेकिन अब्बू की ख्वाहिश ज़्यादा अहम है। और निशानियों की बात भी मत करो। बिछड़ने वालों की असल निशानियाँ मैं और तुम हैं। किसी जाने वाले के ख्वाब की ताबीर के लिए कुछ भी किया जा सकता है अरशद, और अब्बू ने तो कभी कोई ख्वाब देखा ही नहीं था। ये वो वाहिद ख्वाब है जिसकी ताबीर के लिए उन्होंने वो सब कुछ समझा जो सारी ज़िंदगी वो समझ नहीं सके थे। मकान बिका, लेकिन अरशद ने इसरार करके मैमूना को उसका हिस्सा दिया। फिर वो आला तालीम के लिए अमेरिका चला गया। यूं मैमूना को भी उसके ख्वाब की ताबीर मिल गई, धनक एकेडमी। उसने सरमद के इंतज़ार को आसान करने के लिए खुद को स्कूल में खपा दिया, मगर वो इंतज़ार बेहद तवील था और वो ये भी नहीं कह सकती थी कि उसका कुछ हासिल भी होगा या नहीं, सरमद आएगा भी या नहीं। और अब अख्तर ने यह मसला खड़ा कर दिया था। वो समझ ही नहीं सकता था कि वो कैसी और कितनी ज़्यादा जंजीरों में बंधी हुई है, और वो उसे समझा नहीं सकती थी। जिनके राजों की वो आमीन थी, उन्हें कैसे रुसवा कर सकती थी? और राजों को अफशा करना रुसवाई ही तो है। ए अल्लाह, उसने दिल की गहराइयों से अपने रब को पुकारा, मेरी मदद फरमा, तू सब कुछ जानता है। अजीब बात ये हुई, ये दुआ करके उसके दिल को सुकून मिल गया।